जय जगन्नाथ पुणी थे आउ एक नूतन भिडियो अनेक अनेक स्वागत। ये भिडियोटी आम श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा विषय जानिबा। दिने देवता मानकर गुरु बृहस्पति ब्रह्मा को प्रश्न कले, हे ब्रह्मा, आपण तो समस्त शास्त्र ज्ञात, आपण कृपा करी जणातु जे माँ भगवती प्रसन्नता पाई नवरात्र व्रत कौन पाई करा जाय थाए। एही व्रत को प्रथमे किए कला एवं एही व्रतर फल कौन मिली थाए। श्री ब्रह्मा कहिले, हे देवगुरु, आपण जगतर कल्याण निमंते भल प्रश्न गोटे करिअछ। प्रत्येक वर्ष चैत्र आषाढ़ आश्विन एवं माघ मासर शुक्ल पक्षरे नवरात्र व्रत करा जाय थाए। एही 4 मास मध्य चैत्र और आश्विन मास को नवरात्रर प्रमुख भाव में ग्रहण करा जाई अछि। एही नवरात्र रे व्रत करुथबा भक्त मानकर समस्त कामना पूर्ण होइथाए। माँ भगवती कृपा द्वारा व्रत पूजा और कथा श्रवण सहित दान पुण्य करुथबा मुख्य अधिकारी होइथांती। नवरात्र व्रत करिबा द्वारा मनुष्य धन विद्या और पुत्र आदि प्राप्ति करिथाए। एही व्रत को न करुथबा व्यक्ति उत्तम धनरु वंचित होई पृथ्वी रे सम्मान पाइ न थाए। जदि एही व्रत करुथबा मनुष्य पूरा दिन उपवास न करि पारे, तेबे गोटिए बेला भोजन करी सेही दिन बंधु सहित नवरात्र व्रत कथा श्रवण करिवार विधान ग्रहण करा जाइअछि। हे बृहस्पति, प्रथमे एही महाव्रत को पालन करिथिबा मनुष्य पवित्र इतिहास मु सुनाउछि। एही भावरे ब्रह्माकर वचन को श्रवण करी बृहस्पति कहिले, एही कल्याणकारी व्रतर इतिहास कथा को मु ध्यान पूर्वक श्रवण करुअछि, कृपा करी आपण कुहंतु। तापरे ब्रह्मा कहिले, पीठत नामक मनोहर नगर रे सुनाथ नामक जने ब्राह्मणर वास थिला। से भगवती दुर्गांकर परम भक्त थिले। तांको परिवार रे सुमति नामक एक सुंदरी कन्यांकर जन्म हैला। सेही निज पितांक घरे शुक्ल पक्षरे चंद्रकला प्रकार बढ़िबाकू लागिला। तांकर पिता प्रतिदिन होम करुथिले। सेही कन्या मध्य सेठारे उपस्थित रहुथिले। थरे सुमति निजर सखी मानक सहित खेଳରେ रहिगले एवं भगवतीଙ୍କ पूजारे विलंबरे उपस्थित हेले। ब्राह्मण भाबिले तांकर कन्या पूजारे मन रहुनाही, से निजको सजाई हेबारे गुरुत्व रखुअछि। से क्रोधरे आसी भाबिले जे मु एबे ताकू एमिति जागारे नै विवाह कराई देबी जे जहा तार रूप रंगर मूल्य व्यर्थ होइजिवो। एहा भाबी ब्राह्मण कहिला, कन्या तुमे मोर कथा को ग्रहण करुना हो, एहा द्वारा निजर क्षति की ओ अमंगल को डाकी आनु अछ। कन्या विनम्र भावरे कहिले, हे पिता, माँ मोर रक्षक अटंती, भाग्य जहा लेखा थाए ताहा केबे लिभि जाई न थाए। कन्यार एपरी कथा सुनी पितांकर क्रोध आसिला एवं कन्या को कहबाकू लागिले, कन्या तुमे भगवतींकर पूजा कल नाही, एबे मु कुष्ठ एवं दरिद्र व्यक्ति साथी रे तोर विवाह कराई देबी। पितांकर एपरी कथा सुनी सुमतींक मनरे बहुत कष्ट होला। से कहिला, हे पिता, मु तुमर कन्या अटे, समस्त प्रकारर मु तुमरी अधीनस्थ होई रही अछि। जेउठारे आपणकर इच्छा हेबो सेहिठारे आपण मोर विवाह कराई दियंतु। जहा मोर भाग्य रे लेखा अछि ताहा ही त मते भोगिबाकू हेबो, आउ ताहा ही घटिबो, एथिरे संपूर्ण विश्वास अछि मोर। मनुष्यर अनेक मनस्कामना थाए, चिंता भी थाए, किंतु जहा हेबा कथा भाग्य रे लेखा अछि जहा सेहा ही होई थाए। निज कन्यार एभली निर्भीक कथा सुनी ब्राह्मण को अधिक क्रोध लागिला। आउ कहिले, देखुछि भाग्यर भरोसा रे रही रही एबे तू कौन करिबू। एपरि भाबरे पितांकर कठोर व्यवहार को देखि सुमति निजर पतिंक सहित अरण्य को चली गले। एपरि भयावह अरण्य सुमति और तांको स्वामी दुहे रात्रिटी कष्टरे बिताइले। सारा राति स्वामी स्त्री दुहे भगवतींकर ध्यान करिबाकू लागिले। माँ भगवती खूब दयालु अटंती। सुमतिकर दुख देखि भगवती तांको निकटरे प्रकट हेले। आउ मध्य सुमति को कहिले, हे मोर कन्या, मु तुम पर प्रसन्न हेली, तुमे जहा चाहिबो ताहा मागी पार। मु प्रसन्न होइथिबारु तुमर मनवांछित फल देवा निमंते रही अछि। भगवतींकर एपरी कथा सुनी सुमति पचारिले, आपण किए जी मो उपर प्रसन्न होइछंती? एही प्रश्नर उत्तर दियो एवं निजर कृपा दृष्टिरु मो परी दानदासी को कृतार्थ करिदियो। सुमतिर वचन सुनी देवी कहिले, मु आद्याशक्ति अटे, मु हेउछि ब्रह्म विद्या एवं सरस्वती अटे। मु प्रसन्न हेले प्राणी मानकर दुख दूर करी सेमानकु सुख प्रदान करिथाए। सुमति माँ चरण रे पड़ीगले। सुमति हस्त जोड़पूर्वक पचारिला, हे माँ, केउ कारणरु मोर एही दुर्दशा होइछि? एही जन्म रे मु कौनसी पाप करि नाही। आपण कृपा करी मोर पूर्व जन्म कथा टिके बतांतु मते। भगवती कहिले, मु तुमर पूर्व जन्म कथा सुनाउछि। तुमे पूर्व जन्म रे निषादर पतिव्रता स्त्री थिल। थरे तोर निषाद पति चोरी कला। चोरी कारणरु तुम दुई जन को सिपाही धरी नहीं कारागार रे पकाई देले। सेमाने तते
ଓ ତୋର ପତିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ନବରାତ୍ର ଥିଲା। ନବରାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଜଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର 9 ଦିନ ଯାଏ ନବରାତ୍ରର ବ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସୁମତି ସେହି ଦିନରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ହେଲା, ସେ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେହି ଜନ୍ମର ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଏବେ ତୁମକୁ ତୁମର ମନବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ମିଳୁଛି। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ମାଗି ନିଅ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ସୁମତି କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହେ ମା, କୃପା କରି ମୋ ପତିଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବୀ କହିଲେ, ସେହିଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କର, ସେହି ବ୍ରତର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ପୁଣ୍ୟ ନିଜ ପତିର କୁଷ୍ଠ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ପଣ କର। ମୋର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମର ପତି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହିମା ଅପାରମ୍ପର ରହିଅଛି। କୌଣସି ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ସୁମରଣ, ବ୍ରତ ଆଦି ଭକ୍ତକୁ ମନର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବରଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଦେବୀଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ସୁମତି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ନିଜ ପତିଙ୍କର ନିରୋଗୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମା, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କୃପା କର। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପତିଙ୍କୁ ନିରୋଗ କରନ୍ତୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସୁମତିର ପତିଙ୍କର ଶରୀର ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପତିଙ୍କର ମନୋହର ଶରୀର ଦେଖି ସୁମତି ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁମତି କହିଲା, ହେ ଦୁର୍ଗା, ତୁମେ ଦୁର୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବା ବାଲା, 3 ଲୋକର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ବାଲି, ସାରା ଜଗତର ତୁମ୍ଭେ ମାତା ଓ ପିତା ଅଟ। ହେ ଅମ୍ବେ, ମୋର ଛୋଟ ଅପରାଧରୁ ମୋର ପିତା ଗୋଟିଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୋର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି। ତୁମେ ଏହି ଦରିଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସୁମତି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି, ସୁମତି ନିଜ ମନରୁ ଦେବୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଦେବୀ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସୁମତିକୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ତୋର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଧନବାନ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାଗିପାର କଣ? ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ସୁମତି କହିଲେ, ହେ ଦୁର୍ଗା, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୃପା କରି ମୋତେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତର ବିଧି ବତାଅ। ହେ ଦୟାମୟୀ, ଯେଉଁ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ କଲେ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛ, ସେହି ବିଧି ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସୁମତିର କଥା ଶୁଣିସାରି ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଦୂର କରିଲା ବାଲା ତୁମକୁ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ପାଳନର ବିଧି କହୁଅଛି। ସେଇଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ନେଇକରି 9 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିପୂର୍ବକ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଯଦି ଦିନରେ ବ୍ରତ ନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କର। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଘଟର ସମାପନ କର ଏବଂ ଆଟିକା ତିଆରି କରି ତାକୁ ସବୁଦିନ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଛିଞ୍ଚନ କର। ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ନୀତି ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କର। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ରୂପର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜାଇଫଳ ଅର୍ପଣ କଲେ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ଅର୍ପଣ କଲେ ସୁଖ ଏବଂ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଫଳ ଅର୍ପଣ କରି ଦୟା ବିଧି ହୋମ କର। ଘୃତ, ଗହମ, ମହୁ, ବେଲପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ, କଦମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ। ଗହମରେ ହୋମ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ହୋମ କଲେ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳାରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ କଦଳୀରୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମରୁ ରାଜସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘୃତ, ନଡ଼ିଆ, ମଧୁ, ଜଳ, ତିଳ ଏ ସମସ୍ତରୁ ତଥା ଫଳରେ ହୋମ କଲେ ମନବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବିଧିରେ ହୋମ କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତା ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ଏହି ମହାବ୍ରତ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଏ, ତାହାର ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଟି ଏକ ହୋଇଗଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି 9 ଦିନ ଯାଏ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରାଯାଏ, ଏହାର ଫଳ କୋଟି ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ। ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ପୂଜା ହୋମର ବିଧି ଜାଣି ସୁମତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ହେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବ ଏହି ଉତ୍ତମ ବ୍ରତର ତୀର୍ଥଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଥବା ସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଗୃହରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। କବଚ, କିଳକ, ଅର୍ଗଳ, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ସହିତ ହବନ ପୁରାଣ ପାଠ ସହିତ ଭଗବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ନବରାତ୍ର ବ୍ରତର ବିଧି ଏବଂ ଫଳ ବତାଇ ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିବେ, ସେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ବହୁ ସୁଖ ପାଇବା ସହିତ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି
श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। नेक्स्ट वीडियो रे आउ गोटे नुआ विषय सुनिबा। रहिली नमस्कार। जय माँ दुर्गा।